nito. Ayan guys, kakat tayo. So, pag galing mo lang ng Japan, ito na lang kakainin mo. Guys, lechon Macau. Ito yung paborito ko. Lechon Macau. Tatlo. Tatlo lang. Yes, thank you. Tapos Shanghai roll. Hello. Arigato. Ayan. Fried siomai ako na siomai. Ito. Hawaiian crispy chicken. Isa lang. Sawa na ako manak. Yan. Thank you. Yes, naman. Parang thank you. Arigato. Gozaimasu. Andito. Crispy. Dalawa. Saan dito? Yan, dalawa lang. Yan. Arigato gozaimasu. Guys, dinugan favorite. Tsaka pork spare ribs. Pork spare ribs. Pusit sa gata. Sarap. Kawayan. Kamayan. Kamayan. Kare-kare. Toko. Tapos ako. Pagkain sa gata. Ito tayong tulog. May na tayo mag mixed seafoods. Pulutok. Ano to? Bopis ba? Pork comba. Bicol Express. Ang dami masarap guys. Pula-pula. Pakbet. We can see. Okay na ito. Pwede yan. Tama na yan, mamaya na. Ano ba yan? Isa lang. Yan, okay lang. Biko. Pagsinta. Sapin-sapin. Biko ulit. Tsaka ito masarap. Favorite ice cream. Big scoop.